Good morning! Ayan, maing buntag mga kapalangga ko dyan, maing buntag. Ayan, nakabisita na naman tayo dito guys, Tansa, Cavite. Ayan o, tara guys, lapit tayo dun sa dagat guys. Yun. Malaking bangka din to guys oh. Ayan. Ayan yung kanyang LEC guys oh. Ayan. Yan yung pampatakbo guys, yan yung LEC niya. Kasi ito naman yung timon guys, yung kakabig sa kaliwa at kanan. Yan, malaki rin to guys, malaking bangka to guys. Yan o, yan o, diba? Hindi pa siya pumalaot guys, malamang mamaya pa to. Yan. Daming bangka yan dito guys. Diba? Good morning, good morning, good morning. Ayan, good morning mga kapalangga ko dyan, good morning. Ayan, nandito tayo ngayon guys, Tansa, Cavite. Ayan, sa tabi ng dagat guys. Medyo makulimlim pero maaliwalas din sa bandang gitna. So ayan, pumalaot na yung mga bangkero guys. Ayan o, yun, pumalaot na sila guys. Ayun, tatlo na yun, tatlo. Wow, sarap maligo dito guys. Yan guys, nanguhuli yan sila ng alamang guys. Yan, yan. Yan, dami nila guys oh. Yan pa sa kabilang side guys oh. Nanguhuli din yan ng alamang guys. Yan. Wow, beautiful. Ito yung fish port dito guys, Tansa, Cavite. So guys, tingnan natin yung mga isda guys. Let's go. Taba ng mga lamasik guys. Kalimasag. Wow. Oro, mato. Pahingin pa isa, magbupo ko rin. Hindi, pagsamahin Pag yan samahin na, malalaki po yan oh.